Okay, so before kita start, aku dengan Bert nak ucapkan korang Selamat Hari Raya. Tapi Bert tak boleh nak join kita orang hari ni because of... wait. Kata aku bagi je explain kat kau. Since we're living in this technological era kan. Alright, Bert. Welcome to video for vaping, guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin for the year 2021, and also selamat ber-PKP sebab korang tak boleh pun beraya. So anyway, for today's video, I will not be joining Ilham sebab another daerah. He's in another daerah, so tak boleh rentas daerah. So for today's video, kita akan bersama Ilham in our another studio dekat belah situ. So like always, stay tuned, and seperti biasa kita ada chapters yang ada dekat bawah ni. Kalau korang tak rasa nak tengok chapter sekian, korang boleh just skip and tengok chapters yang sekian. So like always, don't forget to drink your water. Thank you Bert for the intro. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. So, hari ni kita ada this special flavour from Vito that is called Queen's Gambit. Aku akan tunjukkan kat korang dia punya design bottle apa semua. Alright, you guys ready? Let's do this. Flip it. Okay, sekarang kita nak tengok dia punya packaging pula. Okay, so Queen's Gambit by Vito. Okay, design yang interesting, quite interesting, cantik lah, sedap mata memandang. So benda-benda biasa seperti kat sini. Okay, apa ni Queen's Gambit? Freshly baked pie with caramelized apples, drizzled with cinnamon to perfection. Enjoy smooth and rich taste of American #1 dessert. Okay, lepas ni kita rasa. Okay, next dia ada tulis apa lagi? Okay, ratio VG-PG dia is 60-40. 60 for VG, 40 PG. And the force, may the force be with you. The force is low. So the force in this flavor is low. Okay, as you can see, the force is very low in here. Maksudnya dia punya strength lah kot. Okay, alright. Bottle comes with a dripper. Okay, putih. Okay, so tu dia punya design bottle. Sekarang kita akan cakap in terms of dia punya harga and mana korang boleh dapat benda ni. For a 30 ml punya bottle, kita orang beli dalam RM35. I don't know kalau korang boleh dapat lagi murah kat Shopee, korang boleh search. And dekat mana kita orang beli adalah dekat Vapeport Shah Alam. Okay, tak buang masa, let's go to the next segment where aku akan tunjuk lah kat korang device apa yang kita akan guna, dia punya setting and all the technical stuff. Okay, stay tuned. Yippee-yi-yo-kai, yay! Alright guys, so we start with our most simplest device, and that would be the DotMod AIO. Okay, menggunakan OCC 0.3, airflow kita kasih penuh. Lepas tu firing around 2-3 ikut korang. Kalau korang rasa nak soft sikit, korang ambil 2. Tapi untuk video ni kita akan menggunakan 3. Okay, next kita gerak kepada kita punya tank dan juga box mod. So for dia punya mod, kita akan menggunakan drag 3, and dia punya tank kita menggunakan QP Juggernaut MR. Firing dalam 32 watt. Lepas tu dia punya airflow kasih penuh. Dia punya coil kita menggunakan coil daripada AAV, iaitu Siri. So for this one aku just ambil satu belah je. So it will be landed around 0.24-25. Okay, tengok cara korang recoil. Dia punya wick kita akan menggunakan Holy Fiber. You deserve the best. And then for our last device, kita akan gunakan mechanical mod daripada Ambition Vapor, iaitu the Mac Life. For the dripper, kita akan menggunakan dripper daripada Suicide Mod, and it's called the Nightmare RDA, 25mm by the way. Lepas tu aku menggunakan half dead battery, so that will be amount around 3.7-3.8 volt. Lepas tu gabungkan dengan kita punya coil kat sini daripada Coilogy Alien 0.13 ohm. And then kalau kita ikut kita punya ohm law, aku punya firing aku akan dapat dalam around 80 lebih 90 watts, lebih kurang kat situ. Lepas tu last, macam biasa, for the wicking kita akan menggunakan Holy Fiber. You deserve the best.
Alright, tanpa buang masa, let's go back on top dan kita boleh start vape. Alright, I'm back on top. Without further ado, it's evaluating time. Starting with dia punya bau. Okay, kita try evaluate dia punya bau dulu Apa dia punya bau? Alright, based on dia punya description, adakah aku dapat dia punya bau? Alright, starting from the bottle Alright, if aku apa yang aku bau from the bottle, dia tak berapa sangat dia punya pastry tu. Aku tak rasa sangat bau apple pie. Dia more towards, how do I say dia more towards macam paling dekat yang aku boleh cakap, dia more towards apple cider. Ya, itu apa yang aku bau lah. Okay, but dia ada a hint of the pastry you. But alright, next kita try dia punya cloud test pula. Let me drip it first. Bagi aku primekan dulu dia punya cotton, paintkan dia putih-putih ni, kasih putih-putih dia hilang. Test sikit. Okay. Kat sini aku dapat pastry you. Damn. Lepas tu dia punya cinnamon, dia punya kayu manis kat sini. Damn. Okay, ini dekat dengan apa dia cakap bila kita buat cloud test. Yes. Okay. Not bad. So, seterusnya guys, kita dah bau. Sekarang kita akan go to flavor accuracy. Okay, before kita evaluate dia punya accuracy, aku just nak clarifikan ke korang benda sikit Alright. I mean, tak semestinya kalau dia markah rendah, it's a bad flavor. Okay? And tak semestinya kalau dia markah tinggi, it's a good flavor. It's a subjective thing though. Sometimes kalau dia markah rendah, it's just that, the flavor has this unique kind of taste yang beza daripada, flavor lain. Okay? Contoh macam, okay, maybe dia accurate banana 100%. Lepas tu satu flavor ni, dia 80%. But that 80% dia rendah sebab dia more towards the uniqueness of what the brewer cuba sampaikan. And I think that's a good thing because dia tak sama dengan flavor-flavor lain. Dia ada dia own punya uniqueness. Alright, jom kita try. Okay, bagi aku explainkan ke korang journey aku dia punya depth, detail apa yang aku dalam dalam masa lebih kurang 3-4 saat aku sedut benda tu dengan aftertaste dia. Okay, flavor ni kan biasa kan freebase. Lepas tu kau tahu dia guna PG dengan VG yang quality. So dia punya depth tu memang sangat-sangat ada lah kat situ. Aku boleh dapat rasa dia punya depth, perbezaan dia. Okay, so at first aku punya journey, at first aku rasa apple cider. Itu first sedut aku. Aku rasa apple cider. Okay, dia tak berapa pastry sangat kat situ. Apple cider ada a little hint of the kayu manis ada. But bila kat tengah-tengah tu dia masuk sikit pastry dia. Okay, dia masuk sikit pastry dia. Lepas tu bila kat end tu okay, pastry dia take over and kau boleh rasa dia punya caramelized apple dia kat situ kuat. Okay, and then dia akan end sampai dia punya aftertaste. Kat aftertaste kau boleh rasa apa dia describe as caramelized apple pie with cinnamon, okay, with kayu manis. Damn, yeah. Itu doa aku rasa dia, it takes me on a journey bro. Korang, I mean, it's a quality flavor if dia ada that kind of depth though. If dia ada that kind of, dia bawa kau bukan just setakat satu rasa. Dia bukan setakat, flat, satu rasa. Kalau pisang, pisang je. Tapi ni kan, dia just rasa, damn, aku suka. This has got to be, aku punya probably top 10 flavor yang aku rasa, and that includes US punya flavor juga. So, apa yang aku boleh rate in terms of flavor accuracy, in terms of apa dia cakap,
Okay, maybe dia tak mention the apple cider, or maybe teka orang lain tak rasa juga that apple cider. Aku rasa apple cider tu at first. Okay, so yang tu kalau kita nak cakap flavor accuracy kan, in terms of apa dia describe, so itu dia akan tolakkan sikit. But it's not a bad thing, like I said. Or maybe apa brewer tu cuba nak sampaikan is that uniqueness of the flavor. Perbezaan daripada apple pie yang lain. Aku bagi 85% tu. Okay, next. Dia punya sweetness level kemanisan dia. Sebab aku tak minum sangat manis. And kalau kau tengok ni pun, aku minum teh, aku tak letak gula. Aku suka green tea, aku tak letak gula. So aku punya tolerance dekat manis memang sangat-sangat rendah. Tapi flavor ni, dia punya kemanisan, aku suka. It's just dia balance kemanisan apple tu, kemanisan caramel tu kan. Dia punya, aku nak bagi 50% balance perfect, but agak manis. Dia sikit je bit towards the manis side. So the sweetness level would probably be 55%. Yeah, 55%. Yeah, 55% untuk aku. Okay, next. Since aku just try kat dripper je sekarang, now aku akan test dekat device-device lain. Kepada orang yang tak suka dripper, kepada orang yang prefer tank, or maybe just the casual vapers yang guna OCC je, yang tak recall apa semua ni. Okay, so sekarang aku try first dekat a tank. Okay, dekat a tank, apa dia rasa? Ada beza tak dekat a tank? Like you get expected dekat tank, sebab dia tak direct terus kan. Dia ada chamber dekat dalam tu. Kalau korang guna dripper, dia terus pop, dia bakar dia coil tu, dia terus naik kan kat tekak korang. So kat tank, as you guys expected, dia a bit soft. Okay, dekat tank kan, aku tak rasa sangat apple cider. Yang ni aku rasa pastry. So journey dia, it goes like pastry lah, apple pastry. Okay, lepas tu dia aftertaste dia pun apple pastry with a hint of cinnamon. So itu apa aku rasa dekat tank lah. Lepas tu next kita try dekat OCC. Okay, so kita ada device .mod ni. Okay, apa aku rasa kat OCC kan, dia punya cinnamon dia kuat sikit kat sini. And tak ada that apple cider lah, macam kat dripper kan. Ada that pastry, ada that lemak. Lemak tu memang ada. Lemak tu, cuma apa yang aku boleh cakap kat korang, kalau aku try kat OCC, dia punya cinnamon tu dia naik sikit. Okay, actually since kita cakap pasal benda tu aku sekarang craving pula apple pie. Damn, mana aku nak dapat malam-malam ni kan. In conclusion, aku try dalam 3 device, dia memang ada perbezaan dia, tapi dia tak lari dengan apa yang dia cakap lah. Tiga-tiga of course lah, tiga-tiga a different type of atomizer, and of course dia akan bagi kau different. That's what interesting about vaping. By just using a different atomizer, lepas tu kau boleh juga try a different flavor. Dia tak buat kau bosan. And that's why aku vape lah. Honestly, the reason kenapa aku vape instead of hisap rokok. Alright, aku rasa korang boleh predict kat benda ni. I've been using this flavor actually for a week actually dah, and aku still tak muak gak. For a dripper lah, sebab aku suka dripper. Aku memang pakai Mac. Personally, kalau aku punya personal punya device, everyday aku akan guna Mac dengan dripper. Lepas tu campur dengan flavor ni kan, aku suka. This would actually be my everyday vape lah for now. And aku akan beli lagi tu, probably another 2-3 bottles, baru aku start bosan kot. Alright guys, so tu pendapat aku tentang The Queen's Gambit by Vito Malaysia. Kalau korang ada komen lain, kalau korang ada pendapat lain, korang boleh lah tulis kat komen ni. And if kalau korang rasa kita ni function, kita ni macam informatif, follow lah kita orang kat Instagram. And hit the subscribe button lah. Tak nak paksa, but it will do us a lot of good lah if you guys support us. And kita orang sangat-sangat appreciate benda tu kalau korang subscribe semua benda ni. Okay, so without further ado, I'm off. Yippee, ayo, kaye.